What's up mga ka-warrior? Ano na po dito, magtudlo ta sa CFC Karate Kids kay Wednesday man no. Mo ni kapupush up din nato sila. Mo ni sunod practice dahil tag block. Mo ni ginatawag high block. Ready? 4 Binpang stance. Plus 1. Ready? 5. Pagkauman, practice din na itong kata. Manay kata sa yellow belt. Pang. Tuyok, block, low block, sumbag. Ayan. Oh, kinsay available dia. Training natin nyo. Anay bayad diri libre na diri sa CFC Christian Fellowship Search sa B-Mapa Straight. Okay, sa interesado lina pagkauman pang mo na yung mga kids na to diri mga bagtik pagkauman okay, see you on Monday. Thank you for watching guys. See you to next training. See you tugma. Sparring na pulog mada.